बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपको बुरी घड़ी, बुरे लोगों और बुरी नज़र से हमेशा महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मदद करना सीखिए, फ़ायदे के बग़ैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बग़ैर आजिज़ी से चलना सीखिए, गुरूर के बग़ैर ज़िंदगी जीना सीखिए, दिखावे के बग़ैर। ज़िंदगी में हमेशा इन लोगों का इंतखाब कीजिए जिनको इज़्ज़त देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज़्ज़त दें। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। मुझसे किसी ने पूछा दर्द की कीमत क्या है। मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो लोग मुफ्ती दे देते हैं। शाम को सारी उम्र भी शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों का चाहे कितना ही खलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। अल्लाह पाक को ये बात पसंद है कि बंदा हर नवाले और हर घूंट पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। फरमाने मुस्तफ़ा। जो औरतें बापर्दा ज़िंदगी गुजारती हैं उन्हें अपने आप पर फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सी किताबें हैं मगर गिलाफ सिर्फ कुरान करीम को ही चढ़ाया जाता है। मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। अल्लाह अपने बंदे को आजमाइश में डालने से पहले आजमाइश में से निकलने का वसीला बनाता है। समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे हुनर आता हो कि किस से कहाँ पर किस अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। जब कोई तुमसे बदतमीजी करता है वो तुम्हारा कर्जी बन जाता है। अब तुम बदला ना लो और अल्लाह पर छोड़ दो, फिर देख लेना किसका मुकाम बुलंद हुआ। औरत की ज़िंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज़ है तो वो है उसके शोहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत। इन चीज़ों को कभी ज़ाहिर मत करो। किसी का ऐब, अपने दिल का भेद, अमानत की बात, अपनी पूरी ताकत, सफ़र करने की हिम्मत, अपनी तिजारत, मियाँ बीवी का राज, ज़्यादा ज़रूरत, अपने दोस्त के राज, अल्लाह की राह में दी हुई खैरात। रिश्ता आला ख़ानदान में नहीं, आला ज़र्फ़ लोगों में होना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे डॉक्टर की राइटिंग को मेडिकल स्टोर वाला समझता है। कामयाबी के बाद सबसे बड़ा मसला उन लोगों को तलाश करना है जो हकीकतन आपकी कामयाबी से खुश हों। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कैल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किस से कितनी उम्मीद रखनी है और किस से कितना फासला रखना है। जिंदगी सब सिखा देती है। बात सिर्फ एहसास की है। किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। हजरत मूसा ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैं तुझे कहाँ तलाश करूं? अल्लाह ने फरमाया, टूटे हुए दिलों के पास। मैं उनसे रोज करीब होता हूं, अगर ऐसा ना हो तो वो खत्म हो जाए। क्या हमारे दुखों में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हम गुजरते रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं और गुजर चुके हैं? अपने बच्चों से यूं कहा करो कि अब सो जाओ, सुबह फजर के लिए उठना है। यूं कहने से उनकी नज़र हमेशा आखिरत पर रहेगी। ऐसा मत कहो कि सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, क्योंकि यूं कहने से उनका मकसद दुनियादारी ही रहेगा। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख लें, लकड़ी ही लकड़ी है। रिज्क ज़मीन के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो खुदाई करके देख लें, मिट्टी ही मिट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है,
چاہے زمین سے نکالے یا چاہے وہ آسمان سے اتارے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ دکھ سہ کر بھی مسکرانا کسی گھر بسانے والی عورت سے سیکھو۔ سب کچھ دیکھ کر بھی مکر جانا کسی گھر بسانے والی عورت سے سیکھو۔ دوسروں کی خوشی پہ اپنی خوشی قربان کرنا کسی گھر بسانے والی عورت سے سیکھو۔ وقت اور حالات کے ساتھ جینا وہ بھی کسی گھر بسانے والی عورت سے ہی سیکھو۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ کوئی سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ بے شک جو اپنا لباس صاف ستھرا رکھتا ہے اس کی فکروں میں کمی ہوتی ہے، اور جو عمدہ خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈیلیٹ جتنی تیزی سے ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ اتنی تیزی سے نہیں ہوتا، کیونکہ بنانے میں دیر لگتی ہے، بگاڑنے میں نہیں، پھر چاہے وہ رشتے ہوں یا ایپلیکیشنز۔ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یار اب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، آمین ثم آمین۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمری میں بدصورت اور بد مزاج کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہے۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ کسی سے امید کرتا ہے۔ جاہل لوگوں سے کم مل، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ حضرت لقمان۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ زندگی کیا ہے؟ آ کر نہائے اور نہا کر چل دیے۔ سمجھ میں آئے تو غور کرنا، غرور نہیں۔ بہترین بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ کبھی نہ کرے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس، فی امان اللہ۔